जामुड़िया थाना क्षेत्र के केंदा पुलिस फाड़ी के सामने आज भाजपा मंडल 2 के कार्यकर्ताओं ने अवैध बालू और कोयला कारोबार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि क्षेत्र में अवैध रूप से ओवरलोडेड बालू और कोयले से लदी गाड़ियां बेरोक टोक दौड़ रही हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है और आम लोगों का जीवन संकट में है। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंदा पुलिस फाड़ी प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपा और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की। मंडल अध्यक्ष राहुल तिवारी ने आरोप लगाया कि इस अवैध कारोबार में तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष समेत कई स्थानीय नेता भी शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि जब स्थानीय लोग इस मुद्दे पर आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है या झूठे केसों में फंसाया जाता है। राहुल तिवारी ने यह भी बताया कि अवैध बालू की आपूर्ति अजय नदी से की जाती है और यह बालू सिद्धपुर घाट, श्यामला आंचल सहित अन्य इलाकों से ट्रकों द्वारा लाया जाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो भाजपा आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। प्रदर्शन করছি যেভাবে আমাদের অঞ্চলে বালি মাফিয়া দৌরাত্ম্য বেড়েছে দিনের পর দিন। আজ যদি আমরা সাধারণ মানুষ যদি না রাস্তায় নামি তাহলে আগামী দিন সবাই জল সংকটে ভোগ করবে এবং যে কোনো সময় বড় সড়ো দুর্ঘটনা হচ্ছে। প্রতিদিন নিত্য নতুন খবর আসছে, এখানে গাড়ি চাপাতে মারা গেছে, ওখানে গাড়ি চাপাতে, কিন্তু পুলিশ প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এবার আজকে আমরা বিক্ষোভ কর্মসূচি প্রথম শুরুয়াত করলাম যাতে পুলিশ প্রশাসন সেই বিষয় নিয়ে নজর দেয় এবং আগামী দিন আমরা আরও বড় সড়ো বিক্ষোভ প্রদর্শন করব এবং আগামী দিন যদি না পুলিশ প্রশাসন ব্যবস্থা না গ্রহণ করে ওই বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে, তাহলে আমরা আগামী দিন চিচুড়িয়া অঞ্চলে যত বালি ট্রাক আছে সব আমরা রুখে দেব। না, এটা কোথা থেকে হচ্ছে? দেখুন, সিদ্ধপুর ঘাটে চলছে, শ্যামলা অঞ্চলে চলছে এবং তৃণমূলের ব্লক সভাপতি থেকে শুরু করে তৃণমূলের আপামর নেতা সবাই এবং পুলিশ প্রশাসন সবাই মিলে একসাথে চালাচ্ছে। তারা এমনভাবে সিন্ডিকেটটা তৈরি করেছে যে সাধারণ মানুষ যদি একটা মুখ খুলে তো তারা হয়তো গাঁজার কেস খাবে, না হয় তাদের ঘরে হুমকি দিবে, এমনকি তাদের প্রাণ সংশয়ের ভয় আছে। কোন নদী থেকে? ওই নদী দারবাদাঙ্গার ঘাট থেকে চলছে। যাচ্ছে কখন? যাচ্ছে এনি টাইম, 24 ঘন্টা চলছে। আজকে হয়তো আমরা আন্দোলন করব, আজকে বন্ধ রেখেছে, জানে যে ক্লাস হওয়ার ভয় থাকে। তো আপনি কালকে আসুন, কালকে দেখতে পাবেন যে কি অবস্থা চলছে। এটা কিভাবে বালিটা যাচ্ছে, কিভাবে কিসে করে? বালিটা 10 চাকা 12 চাকা 14 চাকা যে লরিতে লাইন দিয়ে সার দিয়ে নিয়ে আসছে, এমনভাবে নিয়ে আসছে যেমন কি বলবো, স্কট দিয়ে নিয়ে আসছে, পুলিশের স্কট বয় নিয়ে আসছে গাড়ি। এগুলো কি সরকারি বৈধ? অবৈধ, সব অবৈধ। তো অবৈধভাবে দিনে রাতে চলছে বালি? হ্যাঁ চলছে, অবাধ চলছে বালি। কোনো রকম কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো ভূমিকা নেই। পুলিশ প্রশাসন তো চুপ এবং তৃণমূল সরকারকে বলবে যে আমরা জানি না, কিন্তু তারাই চালাচ্ছে। কি নাম আপনার? আমার নাম রাহুল तिवारी, मंडल 2 এর সভাপতি। जामुड़िया से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।